tinapay sang kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, do katulad sa isa kapag panglugayaw. May mga madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit, kag kalipay. May mga kabudlayan, kag kasulhayan. May mga kapigadoon, kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sang tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagatalakayon sa pulong sang aton Ginoo ang aton Diyos sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Isaias, sa Isaias Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 30 tubtob 31. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Isaias 40, 30 kag 31. Bisan ang mga pamatan-on punawon kag lapyon, kag ang mga pamatan-on nga lalaki mapukan sing bugos. Apang ang mga nagahulat sa Ginoo magabag-o ang ila kusog, magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila. Magadalagan sila kag indi paglapyon, magalakat sila kag indi pagpunawon. Amen kag amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Ang title sa sinia kalantahon, He Lives. He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. May nadumduman akong isa ka article nga nabasahan ko bala. Heaven, now, and then. Bisan pagali, ari kita sa sininga kalibutan, walay sapayan niya ang sala, taman ka bugat ang iyang halit, kag ang iyang paggahom sa katawhan sa sininga kalibutan, apang maka-eksperyensya kita gyapon sang langit sa sini nga kalibutan. Hindi lamang gali nga magulat pa kita, nga ma-eksperyensya naton ang langit didto sa iya ginrian. Kung hindi bisan subong pwede gali, no? Amo na nga ang iyang article, Heaven, Now, and Then. Kay nga aman, isagid kuno kadako nga rason ang presensya sang aton Ginoong Kristo. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ano ang kinalain sang impyerno kag sang langit? Hindi ini tungod kay bulawan ang dalan nga ginalaktan naton didto sa langit, sa iya ginarian, kag nga sa impyerno, kalayo kag basura, higko, hindi amo sina, kung hindi ang presensya sang Dios. Ang presensya sang Dios sa iya ginarian, kaupod niya ang iya nga mga kaanakan, kag pakigupod siya sa ila. Suno sa ginambaldra sang pulong sa Ginoo, He will dwell in the midst of His people. Katahom sila ang kamatuoran, magapuyo sa tunga sang iya katawhan ang Dios. Amo ina ang katumanan sang pangalan nga Emmanuel, God with us. Sa piyakabahin, naibaluan naton nga walay sapayan nga ara dira ang Dios sa impyerno. Kabisan diin yara ang aton nga Ginoo. Amo ina nga gintawag siya nga omnipresent. Bisan diin yara siya. Apang ang iya pagpanghikot ang iya nga presensya hindi mabatyagan sa mga katawhan. Kay ang ila nga pangunauna puno sang kaakig, puno sang pagyakuta kag pagpakamalaot sa Dios. Wala sang ginatawag naton paginulsol ang tawo digto sa impyerno. Amo ina ang kalala sang impyerno. Apang nagapasalamat kita nga walay sapayan nga ikaw kag ako hindi takos, ginluwas kita sang ato ni Ginoo.
kag ginhatag niya sa aton ang isa ka duog nga indi kita takos nga magatiner. Kag ginpungga niya ang ako galingon nga indi naton magadtuan ang duog nga takos kita sa silot sang aton nga mga kasalanan. Ini tungod sa bugay, gugma, kaluoy sang aton nga Dios. Tungod maayo ang aton nga Dios. Amo ini nga sa isa ka tumuluo. Kuno mangkot ang iban nga makatawhan nga kasiguro kagid nga ang imo nga Ginoong Jesucristo nga ginakabig mo nga manluluwas kag Ginoo sa imo kabuhi nga nakasiguro ka nga buhi siya. Ini tungod kay ara siya sa aton nga mga tagipusoon. May kinalain kung tumuluo ka, may kinalain kung anak ka sang Dios, may kinalain kung pumuluyo ka sang ginarian sang Dios. Kay ang Kristo nga nagluwas sa imo, yara man siya nga ginhimo niya ang imo nga kabuhi bilang iya nga duog nga sa diin magapuyo siya. Nanginpuluyan ang aton nga kabuhi sang aton Ginoong Kristo. He lives within my heart. Now magapadayon kita diri sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo. The God of Mountains and Valleys amo ining aton nga series kag may isa naman kita diri ka topiko nga ginatalakay subong The Valley of Waiting, ang mga nalupyakan sang pagulat. Sa ginambal nato no ining pulo nga pagulat ka budlay gid sa imo kag sa akon ang pagulat. Maayo pa nga kita ang hulaton sang kita magulat. Apang nibaluan naton niya sa pulong sa Ginoo, waiting is essential to our spiritual growth. Kinanglanon naton ang pagulat, magulat kay bahin ini sa pagtubo naton sa aton Kristiyano niya pagkabuhi. Kay diri sa pagulat, ang Ginoo nagapasad sa aton kag nalig-o niya sa aton ang aton gili nga kinaugali, our character. That's why we need to welcome waiting periods in our lives. Kay taman ini kadako ang iya gali nga mahimo sa imo kag sa akon. Dako ang kaayuhan nga mahatag niya sa aton kumparar sa magdali-dali kita o kung mag-una kita sa plano kag tinutuyo sang aton na Ginoo. Kag samtang nagahulat kita, dapat gali nga aton man nga tsekyaron ang aton tagipusoon. Kay may posibilidad gali nga nagahulat kita pero nagahimudos kita. We at times tend to be anxious while waiting, when in fact hindi amo inaiya ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa imo kag sa akon, we need to be patient while waiting. Kag amo ini ang isa sa mga observations sang ginatog naton bala pagulat naton. Anxiety while waiting makes it longer, while patience while waiting makes it shorter. Kag insakto no, kung nagahimudos ka, hindi ka mapahamtang, nagareklamo ka, nagapamasol ka, nga ang wala pagyapon mag-abot, kag ginapahulat kita sang aton nga Ginoo. Anong gagatabo? Daw nagadugay, pagid gani nga nagadugay, ang pagulat naton. Apang kung may pagbatas kita, may pasensya kita samtang nagahulat, daw hindi talang mapaktan, nagaabot man dayon. Again, there is something with patience that is not found in anxiety. Sa umo ini ang ginatudlo man sang pulong sa Ginoo sa aton. Gani nga kinahanglan may pagbatas gid kita. Kay kung may pagbatas kita, samtang nagahulat kita sa Ginoo, ang hambal diri sa Biblia sa aton, bag-ohon niya ang aton niya kusog katulad sang agila nga sa diin nagatimbuok ang aton pagid nga paglupad. No? So, amo ini ang una diri kag natalakay na naton ini nga kamatuoran, no? Nga kun aton gili nga lang taon sa pulong sa Ginoo, for our strength to keep going, God promised
to help us fly. Katahom sina ang kamatuoran. Agud niya ang aton kusog. Magapadayon. Sa tunga sang aton niya pagulat. Samtang nagaulat kita ang Ginoo gali, nagsaad nga ikaw kag ako, buligan niya nga maglupad. Ti, ano ang kamatuoran diri nga nakita naton? Sa ginambal nato, no? Ang agila, maisa ini siya, kakinaiyagid nga pinasahi. Wala niya gid ini, ginakumpas ang iya gali nga pakpak sa tion nga maglupad siya. Kung hindi iya lamang ini nga ginahumlad, kag magatubang siya sa hangin. Kag pagi sini nagatimbuok, pagid nagataas, ang iya nga paglupad, tungod kay nagakontra siya, nagatubang siya sa hangin. Katahom ang ini nga kamatuoran nga makita man nga gintudlo sang pulong sa Ginoo sa aton. Isa ka kamatuoran diri nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga kun ikaw kag ako buligan sang Dios sa paglupad, ang iya ginahimo kinanglanon naton sang hangin nga sa diin dapat naton atubangon. Agud nga maglupad pagikita sing mataas. Ti ano ina ang hangin sa aton nga kabuhi? Mga pagtilaw ina, mga kabudlayan ina, mga pagpanghangkat ina sa aton nga pagtuo. May mga tinion man nga ina nga pagtilaw paagi sa kasulayan. Ang muna katahom sa isa bala ka kamatuoran man niya napamalandungan ako, no? Nga hindi lang gili kabudlayan ang ginatag sang Ginoo agud nga matilawan niyang aton pagtuo. May mga tinion man nga hatagan niya kita sang kasulayan agud nga matilawan niyang aton nga pagtuo. Hatagan niya kita sing madamo nga manggad agud matilawan niya aton pagtuo kun bala ibaylo naton ang aton nga pagtuo, ang aton nga pagpangalagad, ang aton gugma sa manggad kag hindi na sa iya. May mga tinion nga sabton niya ang aton pangamuyo nga makapangita kita sing obra kag maayo nga aton nga obra. And at the same time gamiton niya ina nga pagtilaw. Tilawan niya kung diin asta ang aton pagsalig sa iya kag diin asta ang aton pagsalig sa obra nga ginhatag niya nga makahatag sa aton sing kwartaihan paagi sa sildo nga makabig naton niya kasiguruhan sa aton ni pagpangabuhi. Di na kasiguruhan naton sa aton na pagpangabuhi. Ina mga pagtilaw man ina nga ginabugay sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag ini tanan-tanan kun maayo ang aton nga pag-atubang, magataas pagid ang aton nga paglupad. Magahamtong pagid ang aton nga pagtuo, kag mangin hamtong pagid kita nga mga Kristohanon kay malig-on ang aton nga pagtuo. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Dios amo sini. Indi naton makita, wala kita sang may makita nga mga katawhan nga ara sa pulong sa Ginoo nga gingamit sang dako gid sang aton Dios nga wala sila ginpadalan sang dalagko man nga pagtilaw. Halin sa kay Abraham, pagadto sa kay Job, pagadto sa kay Moses, balik kita gamay sa kay Joseph, bisan pagani sa kay Joshua, Isaiah, Habakuk, Malakay, pagadto kita sa New Testament, Peter, John, Apostle Paul, bisan pagani si Timothy. So kung aton niya lang taon, kinanglano naton ang hangin nga sugatao naton kung gusto naton nga maglupad. Ting isa pagid bala ka kinaiya sang agila among mataas gid man ni sila gali maglupad. Ti madamo sang mga kapispisan niya nga ginakulbaan ini sa agila. Nagapalagyo ini sila kay ti bird of prey ini. Ining mga agila, no, birds of prey ini sila. Kag gapang daget ini sila, ya, kag gapangaon man ni sila sang ila man isig kapareyo, no? Kay ti carnivorous man ini sila. Pero may isa ka pispis gali nga wala iya mahadlok sa agila, kag amo ini ang mga uwak, no, crows. Kag ang masami ang ginaobra nila, ilipoton nila ang agila sa likod. Kag pagkatapos sinasakyan nila ang likod sang agila, kag tapos tusikon ang ulo. Ang likod sang ulo sang sina nga agila. Ang ina nga agila, mabatsagan niya ginatake sa sang uwak,
Ginapabayaan niya lang ina. Ang ginaobra niya, iya ina nga atubangon pagid ang hangin, agod nga magtaas, pagid nga magtaas ang iya nga paglupad. Tubtob nga ang ini nga mga uwak, hindi ni makaagwanta sang pressure sang hangin tungod tama nakataas, kaya masami ara sila sa nubo lang. Maglupad sila. So, tungod sini, ang katabo, palagyo na lang sila dayon. Ginapabayaan nilang ang ini nga agila. Nagalupad sila, no? Halin sa sina nga agila. Kagdi amuman ina siya sa aton espirituhan niya pagkabuhi. Amo ina nga ang hambal sang isa ka manugwali, no? Kag katahom sang iya balang ginlaygay diri sa aton, no? There are times in our lives when the only solution is to fly, and that is to rise above the problems of life and soar over them. Ti amo gini, may mga tinigon sa aton kabuhi ng pinakamayong obrahon naton, amo nga magpatimbuog pad kita lupad. Agod niya paagi sini, aton nga malampuasan kag magdaog naton ang ina nga mapagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Kung may ara man nga mga uwak nga nagahalit kag nagasasko kag nagaguba sang imo ayhan nga kabuhi, sang imo ayhan nga reputasyon dira, o kung sa imo nga trabaho dira, kag nagahatag sang kabudayan sa imo nga pagpangabuhi. Ang isa diri ka leksyon sa aton, sometimes we need to ignore them. Pabayaan ta lang sila. Hindi nato na sila pagsapakon. Na wala ni nagapakita nga ginapabulag-bulagan talang wala kita sa problema. May makita magitagyapon nga problema. We should ignore them but not forget them. What does that mean? Do not let it affect your life. Kung magambal kita diri sang magpaapiktar kita ti inang mga ginatog naton dira nga negative effects. No? Hindi naton pagtugutan nga amo ina ang mga sirkumstansya, tawo, nga makahatag sang dako nga halit sa aton. Try to ignore them. But at the same time, we should not forget them. Hindi naton sila pagkalipatan. Hindi naton pagkalipatan ang leksyon nga nakuha naton. May mga tinion kung kaisa, nga kung may problema, mangitagi kita paagi. Nga masulbar, pero may mga tinion niya hindi amo sina. May mga tinion nga ginguba kita sa sulod ayan sang aton nga opisina, sa sulod sang aton nga mga abyan, ginguba kita sang iban nga tawo, pakitaan tagid pa maagi nga mabalik naton ang aton niya nga reputasyon. Pero may mga tinion niya, pabayaan ta lang. Ang Ginoon na lang abala. Kayong kaisa, kung tamaan ka dako ang tion naton, tamaan ka damo nga mga tinion, kag aton dra nga usikan sin tsimpo, digto pagani naglain. Digto pagani nga nagbira-bira man siya, kaya nakita ya nga naapektuhan ka. Di mas mahin na lang na, nga pabayaan mo na lang, hasta sa uli nga matak-an man siya, mauntat mo lang na. And you will soar over your problems, your challenges, your testings in life. Ang gali katahom, kunyara ikaw sa tiilan sang aton nga Ginoo. Nadunduman ko si Pablo, no? Amo ni natabo sa iya. Kundiin sa magadto, ginasubli sang mga false teachers. Ti anong katabo? Nagaugtas man si Pablo. Pero sa uli nung ginabaladra sa Korinto, walay sapayan nga ini nga mga katawhan naghatag sang dako nga halit sa akon kagasulubon sa akon tagipuson. Apang ginatugyan ko ina sila sa Ginoo, kang Ginoo ang magukom sa ila. Ti mga uwak ini sila, no? Kag si Pablo among agila, gapanghalit ang uwak sa agila, pero ang agila makasarang sa paghatag sang sabat sa ila nga pagpanghalit. Kag ano ini? Kinapabayan lang sa agila ang ina nga uwak, kag nga padayon siya sa pagtimbuok, pasaka, lupad, asa sang uli nga, hindi na makasarang
ang uwak sa kataason kag maglupad na siya, magbiya na siya sa sinaang agila. Kag amuman ina siya sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Kung kaisa may pulong kita no, patol. Daw nami nagid patulan. Diba? O kung kaisa may pulong kita ginagamit no, gusto taman nga mabatsagan ang nabatsagan ta. Gusto taman nga maani niya ang iya nga ginhimo. Apang nibaluan naton nga lain niya ang tuyo sa Ginoo. Mangin katulad kita sa isa ka agila. That's why ang katahom kun ara kita kag nagahulat kita sa Ginoo. May mga tinion nga gambal kita Ginoo san upa. Apang Ginoo magambal nga hulat lang. Kagatahom diri kay paagi sinigali ginatudluan kita sa Ginoo nga maglupad pababaw, paibabaw. Pataas, pataas. Agod nga madaog naton ang mga pagpahangkat nga aton nga ginatumang. Kag subong man nga makita naton kung paano ang Ginoo nagapanghikot sa aton kabuhi. That's why for our lesson today, we need to wait upon the Lord. For our strength to keep going. The Lord will give us grace, and that is, He promised us to help us fly. Kag amo ini ang leksyon nga makita naton subong sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Sa madason naman niya broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.